बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बेशक तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। बेशक नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बेशक रोज़ जज़ा का मालिक है। बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मौतूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। सूरह अल-बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है, यानी कि यह कुरान, और जो किताब है तुमसे पहले नाजिल की गई थी, उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐ लोगों, अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए एक सा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या न करो। बहरहाल वह मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनके आँखों पर पर्दा पड़ गया है। वह सख्त सज़ा के मुस्तहक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वह मोमिन नहीं है। वह अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वह खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वह बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा न करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो यह खुद बेवकूफ़ हैं, मगर यह जानते नहीं हैं। जब यह अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। वह इनकी रस्सी दराज किए जाता है और यह अपने सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर यह सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और यह हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनके नूरे बसारत सल्ब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीखियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। या बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, या अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी, घटा और कड़क और चमक भी है। यह बिजली के कड़ाके सुनकर अपने जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है।
چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بشارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، معاف کیجیے گا، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بشارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اس صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، اگر اس میں شک ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کا چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترکش چیز کی مثال دیں۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسے تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار، ایسے مثال سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کی عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے
اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان طلب کرے گا، بے شک پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیے، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمایا اور 7 آسمان ستاروں استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بے شک